السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, danas ja želim da spomenem dvojicu velike sluge džemata koji su nedavno umrli. Jedan od njih je Bešir Ahmed Refik Han Sahib, a drugi je doktor Nusri Džehan u bolnici. U svakako kogod dođe na ovaj svijet jednog ili drugog dana mora ga napustiti. Međutim, vrlo su sretni oni ljudi koji su u stanju da Allahovom milošću služe religiji, isto tako da služe ljudima Allahovom milošću. Bešir Refik Han Sahib je stari misionar Ahmedijata i isto tako on je bio određen za razne administrativne poslove. Vrlo lijepo on je obavljao svoje dužnosti. On je umro 11. oktobra u Londonu sa 85 godina. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je diplomirao na univerzitetu u Padžabu i zatim u džamiji 58. je dobio diplomu sa fakulteta džamije Ahmedija. Cijela ova porodica su vrlo stara Ahmedi, porodica dugogodišnji Ahmedi. Majčino ime je Fatma Bibi. Hazret Mauli Muhammed Ilija Sahib je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama, ona je bila njegova kćerka, njegova majka. Njegov otac je Danish Khan Sahib. On je bio rođen oko 1890. je bio i on je bio čovjek koji je imao istinske snove i od Allaha nadahnuća i objave. Rešid Sahib je bio rođeni Ahmedi. Njegov otac 1921. je prihvatio Ahmedijet. U to vrijeme i ljudi sela su ga bojkotovali. U pogledu njegovog oca, Hazret Khalifatul Mesih IV. Rahimullah, je napisao pismo Bešir Refik Sahibu i rekao, tvoje pismo me uvijek podsjeća o tvom velikom ocu i skreće moju pažnju da činim dove za njega. U govorima i postupcima je bio sklad
između njegovih riječi i djela i on je bio utjelovljenje po predanosti i bio je stil i status istinskog Ahmedi muslimana. Ja sam imao blizak odnos s njim, rekao je Kalifatul Mesih IV. I ja sam uvijek ga hvalio da mu Allah oprosti i također da učini da svi njegovi potomci budu iskri i njegovi istinski nasljednici i preživjeli. On se oženio 1956. Selima Nahid Sahiba, koja je kćerka Abdurrahman Sahiba, koji je bio sin ashaba obećanog Mesija alejhi selama. Tamo su bila 3 sina i 3 kćeri. Oni su njihovi potomci. 1945. On je krenuo u Talimul Islam College u Islamabadu. Tada je samo imao 14 godina. U jednog od hudba Hazreti Kalifatul Mesih, tadašnji halifa, je podsticaj ohrabrivao mladiće da posvete svoj život služenju Islama Ahmedijata i tada su mnogi mladi ljudi ponudili svoje imena i on je bio jedan od tih sretnih ljudi. Poslije toga, tada u to vrijeme prikladan aranžman nije bio tamo, Hazreti Muslima od drugih halifa, njegova lična pisma je primao i pisao je ljudima da je njegovo posvećivanje života vjeri prihvaćen. Onda je ovaj čovjek nastavio svoje obrazovanje u Kadijanu. Prije ili možda poslije zdvajanja Indije od Pakistana, on je onda otišao u svoj grad. Kad je bio primljen na koledž, odjedanput jednog dana je primio pismo od privatnog sekretara, da je zato me svih rekao da ima jedan mladi čovjek u Kadijanu. On je posvetio svoj život, ali mi ne znamo ime i bilješke, nemamo bilješke ili nisu dostupne u Rabi, zato pronađi, molim te, ko je taj mladi Patan, taj mladić koji studira u Kadijanu. Baš kad je došlo pismo, odjedanput kad mu je došlo pismo, on je napisao natrag, rekao ja sam taj koji je posvetio svoj život služenju vjeri. Onda je Hazret Muslima drugi halifa odmah ga pitao i naredio mu da dođe u Rabu. I bio je primljen u Talimul Islam College u Lahoru. Hazret Kalifatul Mesih drugi je bio direktor u to vrijeme. I on kaže 1953. kad sam se pripremao za ispite, odjednom je počela kampanja protiv Ahmedijata i u tom stanju on se pojavio radi ispita, došao je radi ispita i rezultat ovog ispita je bio da sam bio izuzetno tužan, jer sam bio tužan. Ali on je također rekao, ja sam se također brineo, ako treba da propadnem, zašto mi je Allah Đelšanuhu pokazao u snu unaprijed papire koji će biti na ispitu. I drugi halifa je također rekao mu ti ćeš pozitivno proći na ispitu. Ovo su stvari, kaže da moja vjera se nekada u određeno vrijeme uzdrmala i kad sam primio papire, ja sam bio tužan. Otac me pitao zašto, ja sam mu rekao razlog. On je rekao ne brini se, ti drugi put čini dove i zbog ovih uznemirenja možda nisi bio u stanju da se dobro pripremiš. Poslije nekoliko dana otac je rekao, kad god činim dove za tebe i molim Boga za tebe, ja čujem glas da Bešir Ahmed je položio. Tako da mu je, kad bi pokazao rezultate koleđa, onda bi šutio i onda opet je rekao, ja sam ponovo čuo glas da ćeš položiti ispit. Jednog dana iznenada se dogodilo tako da je bilo nekoliko pisama u pošti tog dana. Jedno od pisama je bio sa univerziteta. Kad sam otvorio, bio sam iznenađen kad sam vidio da je univerzitet napisao
da greškom smo oni rekli da je on propao, međutim rekli su kad smo pregledali ponovo papire ti si položio. Dakle, poslije nekoliko dana, tako on kaže, ja sam otišao Kalifatul Mesih drugom i cijelu stvar sam mu spomenuo. Hazret Kalifatul Mesih drugi je rekao, ja sam ti rekao da ćeš poslije dova, ja sam bio obavješten o tvom uspjehu i ja zato sam te obavijestio na bazi toga. Tako da je ovo rezultat taj koji je došao. Očito je da niko ne može skrinuti Allahovu odredbu. Allah je to odredio i to informacija je nama bila data da ćeš ti položiti. Tako da Hazreti Muslih Maud, drugi kalifa i njegov otac su unaprijed bili obavješteni o tome, otac ovog čovjeka. I obistinili su ono što mi je Allah unaprijed kazao. Poslije toga Hazreti Muslih Maud je rekao, ti si primjen u džamiju, školu, fakultet i trebaš steći diplomu šahida i ja želim da ti budeš poslan u polje širenja poruke tablih. On je rekao, naš razred ima posebnu odliku. Taj razred u džamiji da je Kalifatul Mesih drugi je došao tamo lično i u pogledu i bio je stručnjak u raznim religijskim ograncima znanja i on nam je to prenosio, govorio nam o tom. Hazret Kalifatul Mesih drugi pogotovo je skretao pažnju na ovu stvar da svaki student mora imati vlastitu biblioteku i treba da imaju naviku da kupuju knjige za ovu svrhu. I ovo je nešto što svaki student džamije sada treba takav da bude. Sada u nekoliko džamija u širom svijeta ima puno studenta da svi trebaju da imaju svoje vlastite biblioteke. Nedavno je bio jedan skup misionara i ja sam spomenuo o tome da stariji misionari treba da imaju vlastite biblioteke. Ja sam ima rekao, nemojte ovisiti na biblioteku džemata, imajte svoju vlastitu biblioteku također. Tako, kad on kaže kad je dobio diplomu na fakultetu i on kaže ko je sada bio tamo na dužnosti kao direktor, on me odveo drugom halifu i Huzur kaže, Huzur je rekao, ovaj mladić treba da bude poslan u Englesku. On kaže, za odlazak u Veliku Britaniju, neko išao sa njim i kaže, sreli smo se s drugim halifom i dobili smo detaljne instrukcije. On nam je uputio dove i uputu i zagrlio me i kaže 59. godine on je onda bio određen za misionara u Velikoj Britaniji i tamo je stigao i u ovoj džami El Fazl bio je kao započeo je službu kao imam. I on kaže 1959. kad sam krenuo za Englesku jednog dana Muladin Šemsab, ja sam otišao da ga vidim i pitao ga, tražio od njega da mi da savjet. On također neko vrijeme bio imam londonske džamije i on mi je dao određene savjete. Jedan savjet koji mi je dao i kaže ovo osobito, pogotovo tebi dajem ovaj savjet, rekao mi je, ja sam se jako koristio u životu tog savjeta. On je rekao u Siriji, Šamsab je rekao u Siriji, ja sam bio tamo misionar i kroz mene, preko mene su nekoliko vrlo uglednih članova porodice su primili Ahmedijat kroz mene, oni su bili vrlo predani Ahmedi i nakon toga se podloga Ahmedijata proširila u Siriji. Onda, poslije toga, dan za danom, predanost i služenje islam i propagiranje se uvećalo i kaže, tamo je bila misija u to vrijeme nije bilo ograničenja i mi smo imali misionarsko mjesto i misionara tamo, on bi dolazio u džamiju i pripremao za mene hranu i bio je vrlo uporan na tom i mi smo jeli zajedno. Jednog dana kad smo počeli zajedno jesti hranu, ja sam pitao Muniruddin Saiba, malo više soli u ovom začinu. On sam je šutio neko vrijeme i rekao, Maulana Sahib, ti znaš, u mojoj kući je jako mnogo sluga. On je bio vrlo bogat čovjek
kad ja idem kući uveče, onda ima nekih sluga koji odvežu moje cipele u svojoj kući, nikad ne napravim ni čašu šolje. Sad ova hrana koju sam ja pripremio za tebe, sigurno je radi Allahovog blagoslova, inače kako bilo moguće da ja, osoba kakav sam ja, da pripremam hranu. Dakle, ako ikakav nemar u ovim začinima koji sam stavio, molim te da me oprostiš. Jer zapravo nije moj posao da pripremam hranu. Molim Šem Sahib kada je prenio ovo, rekao, iz ovog događaja ja sam uzeo pouku da služenje misionara, neki ljudi to rade sa zadovoljstvom, oni to ne rade samo zbog svoje ličnosti, nego zbog Allahovog zadovoljstva i zbog ljubavi prema Ahmedija džematu. Oni tako rade. Zbog toga mi uvijek treba da zapamtimo ovu stvar, da kad god neko služi, čini nama ikakvu uslugu, to je njihova naklonost, i ako ima nekakav nedostatak u tome, onda nemamo pravo da to prekoravamo i da stavljamo primjedbe. U svakom slučaju ima ljudi koji su puni predanosti do krajnje mjere. Oni su bili blagosloveni da budu u zajednici Halifatul Mesiha i Allah uvijek poklanja ovakve plemenite ljude našoj zajednici. On kaže 64. Čaldi Rahman Sahib, koji je bio imam londonske džamije, zbog bolesti se morao vratiti. Onda je on bio određen za imama londonske džamije. 1964. i 1960. on je započeo engleski magazin na engleskom Muslim Herald. Prvo su bilo je 10 listova, on je bio urednik i sve druge stvari on je lično radio. 1962. Šajbzada Mirza Bashir Sahib, u njegovom primjeru započet je neki drugi magazin 62. i on je rekao, ja sam bio osnivač i bio sam urednik dugo vremena i vrlo redovno sam pisao članke. On je bio vrlo učena osoba. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, Review of Religion, on je bio urednik po neko vrijeme tog magazina. Hazreti Khalifatul Mesih treći posjetio je Veliku Britaniju 8 puta u 7 obilazaka od toga. On je bio član u sudu je vjerovatno pratnje, čini mi se. 1970. on se vratio u Pakistan i bio je određen za privatnog sekretara za Khalifatul Mesiha III. I 71. je došao i preuzeo svoju dužnost 74. Otišao je u Ameriku i u Kanadu, 74. kao privatni sekretar. I 78. održala se konferencija u Londonu, spašavanje sa križa, i on je došao da učestvuje u tome i Khalifatul Mesih je došao da učestvuje u tom, i svi aranžmani, članovi džemata su napravili sav aranžman koji je bio potreban i svi su sarađivali i ostali odbori. On je bio vodeća osoba u toj organizaciji. 1964. i 71. i do 79. on je bio imam džamije u Londonu. 71. do 79. privatni sekretar Khalifatul Mesiha III. On je obavljao dužnosti u raznim drugim odjeljenjima u Rabi. 82. 83. također radio dodatni nešto urednik za štampu. Također do 87. je bio urednik Review of Religion. 83. do 85. predsjedavajući odbora za Review of Religion. 85. do 94. predsjednik Sadrum Anjuman Ahmedija, zatim odbora 80 do 83.
zatim član odbora Kadija Sudija 84 do 87 i još je neke druge svjetovne također nekovne položaje zauzimao, također radio, bio je zamjenik odbora za Rotary kluba i bio je predsjednik neko vrijeme. 68. predsjednik Liberijan, posebnu pozivnicu imao, bio je tamo i dao je i bio je poglavica neki kao s odlikovanjem, su ga pozvali kao nekog poglavara. Njegov sin piše i piše vrlo redovno, on je obavljao tahadžud noći namaz, bio redovan u obavljanju namaza u toliko mjeri da se izgovara ime po ime, on je spominjao ime po ime i prizivao je salavate, učio je salavate i isticao je važnost finansijskih doprinosa svoje djeci. Njegov brat Nezir Sab kaže, ja ću ukratko spomenuti da kad je Kalifatul Mesih III ga pozvao u to vrijeme, on je bio primljen na koledž. Kalifatul Mesih III kad je napisao ono pismo, Kalifatul Mesih III mi je rekao svom ocu i otac mu rekao da to pošao, on je rekao, a ću naučiti zakon, možda ću pravo da učim, možda ću bolje služiti. Kalifatul Mesih je rekao, mi trebamo religijske pravnike i advokate i onda položaj i čast i ugled koje će imati u svijetu, to će biti mu dato kao blagoslov zato što posveti svoj život služenju religiji. Otac je ovo pismo dao mu ovo pismo bez ikakvog odgovora, onda on je uzeo svoje stvari i došao u Rabu. Sada možete vidjeti kako ga je Allah dželešanuhu, kako svjetovni advokat i pravnik kako je želeo da bude, on je postao religijski pravnik i mogao je da služi i religiji također. I šta god je Kalifatul Mesih II napisao, zbog blagoslova što je predao svoj život, on je dobio ugled i čast i odlikovanje, sve je dobio kao rezultat što je posvetio svoj život služenju religiji. Allahovom milošću on je vodio potpuno ispunjen život, on je bio vrlo predan instituciji halifata. Imao neku operaciju na srcu i neko vrijeme je to bivalo razočaravajuće da Allah dželešanohu dadne novi život. Zbog ove bolesti on je bio vrlo slab, međutim redovno je pisao meni huzur, kaže, izražavao svoju predanost i odanost i saznao je da će prisustvovati, kad je znao da će prisustvovati nekim programima, huzur kaže, on bi tamo dolazio i ja sam vidio da je on vrlo slab, on je dolazio i prisustvovao džumi, da Allah dželešanuhu mu oprosti i uzdigne njegov status, položaj i također osposobi njegove potomke i djecu da oni budu predani i odani i da s ovim odlikama čuvaju odnos sa džematom i da slijedi svoga oca njegovim koracima. Druga osoba, druga dženaza je za uvaženog doktora Malik Sahiba koji ona je valjda žena. 11. oktobra je ona umrla inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Ona je bila u Rabi, ona je britanskoj nacionalnosti i neko vrijeme je provodila ovdje. Profesionalna stručnost s ciljem da to uveća, ona je išla u razne bolnice i neko vrijeme se nije osjećala dobro i također imala neko liječenje. Tako da poslije dželse imala je upalu koja se pojačala i vrlo loše na plućima imala upalu i bilo je mnogo oporavka i poboljšanja i doktori su se nadali. Međutim, drugi napad upale je rekao, ako dobije drugi upalu, teško će biti da preživi. Dakle, Allahova odredba bila da odjedan put ona je dobila ponovo upalu i za nekoliko sati je umrla poslije te bolesti. oktobra
51. ona je rođena u Karačiju. Doktor Nusrin, njen otac je bio Molana Sahib, on je vrlo stari i predan sluga Ahmedijata. Han Sahib je bio njegov sin. Njihov rodni grad je Jaran prvi, činim se. I njen djed je dao zavjet, obično Mesija selam 1900 ili onda 1903. je došao u Kadijan i sreo se s obećanim Mesijom selam. Sreo se s obećanim Mesijom selam. Hazreti Maulana Zulfikan Ali Sahib, on je prema želji običnog Mesija selama, on je posvetio svog sina da ovakvi ga u djetinjstvu još, iako je on rođen kasnije 1911. Maulana Sahib u Punjabu univerziteta je dobio diplomu 1932. Dato mu je vrlo dobar položaj. Maulana Sahib, njegov otac mu je rekao, napisao mu je rekao, ja tebi nisam dao obrazovanje da bi ti zarađivao svijet. Neko također treba da ide radi religije. Kad je on primio pismo, on je odmah dao ostavku na posao i došao kad Jan bio je primljen tamo u školu, vjersku školu. I njegova predanost je bila u njegovoj čerki, ovoj koja je umrla. Poslije obrazovanja koje je stekla u Velikoj Britaniji, dalje je specijalizirala u Pakistanu i Velikoj Britaniji, gdje god je išla, mogla je da zaradi 100.000 rupija, međutim, radi služenja religiji, radi služenja ljudima, ona je došla u mali grad u Rabi i tamo se smjestila. To je bila potreba bolnice u to vrijeme i ona je ispunila tu potrebu. I onda cijeli život, vrlo nesebično, ona je služila sa takvom predanošću koji je najviše greda. U pogledu toga mnogi ljudi su izrazili svoja osjećanja meni. Sve teško je spomenuti sve njih. Ja ću spomenuti neke samo kasnije. Njen otac imao samo jednu kćerku, Aisha Nusret. On stanuje u Velikoj Britaniji sa svojim mužem, oni imaju 3 djeci. Kao što sam rekao, doktor Sahiba, ona je sa medicinskog koledža u Pakistanu magistrirala, onda je dala posebne ispite dala iz ginekologije u Londonu. 85. godine započela je svoju službu u bolnici Fazal, čini se, i onda je 85. služila u ovom svojstvu u bolnici u Pakistanu Rabi do kraja života. Kao što sam rekao, radi liječenja je došla ovdje, bio je problem sa jetrom i ona je uzela samo dopust i došla je za ovu svrhu. Ovdje u Londonu se liječila i to je bilo prilično uspješno, međutim odjedanput je dobila upalu pluća i poslije dželse također se oporavila, izgledalo je kao da će se oporaviti, međutim odjedanput je dobila ponovo upalu pluća. I to je bilo smrtonosno. Njen zet kaže da se ona potpuno oslanjala na Allahu, imala je blizak odnosa hilafetom, imala ljubav prema časnom Koranu i srcem i dušom bila je pokorna instituciji hilafeta i služenju ljudima, da omogući olakšicu ljudima. I ove stvari on spominje, i Bešir Sab to spominje i kaže, ovo nije preveličavanje, ovo su stvarne stvari. I prije svake operacije ona je molila Allah, činila dove i davala je za milostinju i tražila od ljudi da čini dove za bolesnike
i plaćala iz svog džepa za siromašne ljude i bila je vrlo zabrinuta za financije džemata. I uvijek je nastojala da potroši koliko god je manje moguće, da ništa ne bude izgubljeno. I njen zet dalje kaže, ja sam radio u bolnici i onda ona tražila određene stvari i koliko se plaća za određene lijeka. Ako bi to bilo prikladno, onda istu stvar bi on kupio ove stvari od odjeljenja gdje bi to bilo jeftinije. Ona je jako voljela svoje roditelje, majku i oca i služila je uprkos duge bolesti, njene duge bolesti, ona je služila svoju majku i pazila na oca. I u toku zadnje bolesti zbog koje je umrla, prošla je kroz tu bolest sa velikom hrabrošću i skoro 2 mjeseca je bila u bolnici i uvijek je govorila, molim vas, puste me da slušam učenje Kur'ana. Isto je savjetovala svoju djecu. Ako bi bilo nešto dobro u djeci, ona bi posticala ih i ohrabrivala. Bešir Sab kaže, kad je naša čirka imala 12 godina, mi smo je savjetovali da ona je savjetovala da pokrije glavu, da nosi pokrivač i po savjetu Hazret Ahmadžan i druge važne stvari na način priče ili primjera, ona bi im tako govorila i savjetovala. Bila je vrlo precizna u svom pokrivanju i šalu. Tako, ako roditelji i stariji nastavi da savjetuju svoju djecu, onda ovo je rezervacija nekih djevojaka da ne nose šalove, da one će se udaljiti onda. Ova doktorica naša. Jedna doktorica kaže ovoj doktorici koja je umrla i kaže, ja sam je znala 18 godina i radila sam zajedno s njom. I ja sam došla na odjeljenje u ovu bolnicu i postala sam dio ovog odjeljenja. Sva moja profesionalna obuka, ja sam primila od nje, ona je vrlo bila kompetentan učitelj u svim odjeljenjima života, granama života. Ja sam dobar savjet od nje, bila je vrlo snažna, da je Allah je blagoslovio izuzetnim sposobnostima i ona je bila vrlo pokorni sluga, vrlo pokorna čerka, vrlo jednostavna osoba, vrlo ljubazna i uljudna i vrlo dobar prijatelj također. Ova doktorica dalje kaže, čitav njen život je bila priča žrtvovanja. Ona je ostavila iza sebe svoj život radi Ahmedijata i njena odanost je drugačija od drugih ljudi. Kaže, ja imam 2 djece, jedna je moja kćerka, a drugo, ona je uvijek tako govorila, imam 2 djece, ja idem kćerku i imam odjeljenje svoje. Uvijek se brinula za odjeljenje i za pacijente, uvijek se brinula za služenje njima, pogotovo za one siromašne radnike džemata, ona se brinula o njima i uvijek ispitivala o njihovom zdravlju na telefon, ispitivala se. Ako bi žena se nečija ne bi osjećala dobro, on bi pitala o zdravlju. Od osoblja, ona bi volila, cijelo osoblje je voljela i bila vrlo ljubazna prema njima. Iako su oni trebali da naporno radi dodatno vrijeme, ona bi za njih slala hranu od svoje kuće i pomagala gdje god je bila za njih potreba da pomogne. Svako kaže da je imala blizak i tijesnu vezu sa hilafetom i svaka činjenica govori o tome da je imala tijesnu vezu i blisku vezu sa hilafetom. Ova doktorica kaže dalje da od zadnje godine, kaže, ona je mene u sve uključila i uvela me u sve i rekla mi sve vrste tehničkih stvari i rekla, ja imam malo vremena i ne posvećujem vremenu šta kaže, nego šta to znači. U to vrijeme ona je bila vrlo aktivna, sada ja znam da nakon što je ona umrla, sad znam šta je ona mislila time. Jer je ona sa tim u vidi to dala njoj ove savjete, da ona nema puno vremena. Ona je sve nas ostavila, ona je obavila ogromnu službu i usluge ljudima, vrabe i svi ljudi jecaju i plaču zbog njene smrti i mnogi pišu meni uzor, kaže, u pismima svojima. Dr. Amatul Hai Naim Gani, ona je doktor u bolnici u Gani, ona kaže,
Moja rana obuka, također ja sam primila od ove doktorce i kad sam otišla u Ganu, onda sam redovno, imali smo stalni kontakt preko e-maila. Ako bio i kakav problem u mom poslu, ona bi me savjetovala i odgovarala mi sa zadovoljstvom. I u svako teško vrijeme ona bi govorila, ti traži od Halifatul Mesiha da čini dove za tebe. Onda ona kaže, ova doktorica kaže, kad sam radila s njom, onda o malim stvarima, ona bi u detalje gledala na te stvari. I kaže, ja se sjećam, ako bi bilo dodatno svjetlo viška, ona bi to gasila i rekla, to je pare su džemata i ne treba da budu izgubljene, treba da vodimo računa o tom. Oni koji su oženjeni udate, sve bi savjetovale da čuvaju brak, jer odnos između maka i žene je baziran na ljubavi. Ako nema ljubavi, onda to ne može opstati. Ovo je vrlo važan recept i svaki par treba da postupa po tome. Ona kaže, ova doktorica kaže, nedavno, prije bolesti, samo nekoliko dana prije nego što je bila primljena u bolnicu, rekla je, tu je novi u Gani operacijna sala, ne znam hoću biti u stanju da to vidim ili ne, ili rekla možda kasnije budi, možda zakasnim. Tako da se otvaranje dogodi u određeno vrijeme i jedan gospodin koji je na dužnosti u Rabi, on kaže zadnjih 9 godina više od toga do ova doktorica Nusrat Jahan sahiba Zubeida Bani Wing u Fazl Omar Hospital bolnici i Tahir i za srce mi smo kaže radili zajedno i takve odlike koje su vrlo rijetke kod doktora ovih dana. Ona je bila pobožna od ibadeta, imala je strah od Allaha i činila je dove, molila Boga za pacijente i vrlo striktno se držala pokrivanja, imala je ogromno znanje o Kur'anu i držala se primjera časnog poslanika i muslimana. Mislim da ona se obrazovala u Velikoj Britaniji i poslije toga u našim bolnicama ona je dolazila da uveća svoje znanje i uvijek je imala pokrivanje i nima nikakvog kompleksa i sav posao je obavljala sa pokrivalom na glavi. Dakle, one djevojke koje kažu ne možemo raditi posao, on je bio, a da nosimo šal, ona je bila uzor za njih. I onda dalje kaže, ona je bila stručnjak u svom poslu i utpuno je bila upoznata sa modernom tehnikom i uvećavala bi svoje znanje u skladu sa modernim zahtjevima. U pogledu posla nikad nije bila briga o vremenu, nikada nije zloupotrijebila one stvari koje su bile na raspolaganju mogućnosti. I radi pacijenata, bolesnika, žrtvovala svoj godišnji. Kaže, ja se sjećam da je jedan bio vrlo komplikovan slučaj porođaja, ona je svu čitavu noć radila i govorila im o mogućnostima i svi pacijenti su potpuno imali povjerenja u nju i oslanjala se na nju, bila vrlo precizna o pravilima i obavljala svoju dužnost sa poštovanjem i vrlo tačno i precizno. I neki ljudi su govorili da je vrlo bila stroga, međutim u skladu sa pravilima, ali bila je vrlo ljubaznog srca i vrlo mehkog srca. Doktorca je jedna starija žena, kaže, koja je bila liječena u bolnici. Jedan put je ova doktorca, nakon što je završila svoj posao, vraćala se kući i vidjeli su me blizu džamije na cesti i prišli su mi i pitali o mom zdravlju i dali mi savjet i dali su mi lijekove i otišla je kući. Dakle, ona je vrlo bila stroga, ali blaga u srcu. Jedan doktor kaže da je ova doktorca bila vrlo dobar govornik visokog reda. I sad predsjednica Leđne u Lahoru kaže, kad god je bila pozvana za predavanje neko ženama, njena ličnost i njen razgovorni način govora je uvijek uticao i impresirao druge. I ona je uvijek spominjala Allahove blagoslove u hilafetu.
u njenim izrazima je bio odraz njenog oca koji je naslijedio u svom govoru. Bila je vrlo predana hilafitu i prisustvovala je seminarima i spominjala je upute koje bi dao halifa vremena. Dakle, njena predanost nije ograničena bila samo na jeziku, nego u svojim postupcima ona je to pokazivala. Ona je zaista bila gospođa, uzor u istinskom smislu. Doktor Oidan kaže da je Allah Đelšanhu dao mudrost, inteligenciju i ponekad dok bi liječila bolesnike, a ako bi neki postupci bili odloženi, onda tako sam utvrdila da je to bilo ispravno. Ona je bila vrlo dobar administrator, imala je dobru kontrolu nad odjeljenjem, imala je vrlo odana pravilima i vrlo otvoreno izražavala svoje mišljenje. I u istraživanju bila vrlo precizna i precizna je bila u stvarima pokrivanja i vrlo čvrsta, međutim vrlo ljubazna prema radnicima oko sebe. I njena ljubaznost je bila proširena također na rodbinu i na radnice i članovi porodica radnika. Svi ljudi su potpuno imali udjela da uživaju u njenoj ljubaznosti. Kaže, mi smo to vidjeli mnogo puta. Ona je pomagala siromašnim ljudima i vrlo tiho pomagala ovim ljudima. Vodila je brigu o njihovom dostojanstvu. Vodila je bilješke o važnim stvarima. I kaže, u skladu sa mojim znanjem, ova doktorca kaže, ili doktor, kaže u ganijskom odjeljenju, mi imamo najbolje čuvane zabilješke u skladu sa tim što sam učila od nje, ova doktorca kaže. Ovaj jedan drugi gospodin kaže da je ova doktorca Rahmetli bila vrlo ljubazna. 1989. kaže, kad sam služio u džami Ahmedija školi, kad sam došao u Rabu sa prvom kćerkom, onda je ova doktorca počela da liječi. Bila je vrlo ljubazna i uvijek sažaljiva. Zato što je žena ovog gospodina, on je bio misionar, kaže, ona je bila posebno je imala njenu brigu i potporu i oni su imali 4 djece. I oni koji su radili u Fazl Omer džamiji, u bolnici odnosno, kaže, svi su rekli da se uvijek brinula, čak više nekad nego neki roditelji u pogledu djeci, da se više brinula. Četiri kćerke i jedan sin. Kaže, i ovaj misionar kaže, moja 3. kćerka odšla je njenoj kući i rekla, podaj nam nekog brata, pokloni nam nekog brata. I ovaj naš misionar rekao, ona je rekla da vam Allah bude na pomoći i da vas blagoslovi da imate brata, ali i te Kalifatul Mesih 4. i svi su tražili dove za ovu ženu i na konačno Allah je pokazao milost i oni su dobili sina. I ovaj misionar kaže, onda je ona uzela moju 3. kćerku i kaže, Allah vas blagoslovio bratom i ustavila je u svoj auto. Jedan neahmedi pacijenti su također dolazili u velikom broju. Jedan put ona je lično navela i rekla, neahmedi neki hođa, nisu imali potomaka i on je doveo ženu svoju bolnicu i kako ona ih je liječila i Allahovom milošću ovo liječenje je bilo uspješno i žena ovog hođe i kaže 9 mjeseci ja sam je liječila i prenosila je poruku Ahmedijata i nikakvog straha nije imala. Ona je koristila svoje vrijeme u punom smislu. Ovaj jedan gospodin kaže, više nego lijekove, na lijeka ona se oslanjala na dove. Kad sam došao u London, moja žena je ostala u Rabvi i ona je operisala moju ženu, ova doktorca, i bili su opasni momenti. Međutim, ova doktorica sahiba mi je rekla
da u to vrijeme ja sam molila Allaha i plakala Allaha, o moj Allahu, ovo je supruga čovjeka koji je posvetio svoj život i njen muž je odšao da služi religiji, molim te imaj milosti prema njoj. Dakle, poslije nekog vremena toliko je bilo milosti Allahu da je njeno krvarenje moje ženi prestalo i nije bilo nikakve više potrebe za daljom operacijom. Ova gospođa doktorica je bila jako gostoprimljiva. I kaže jedan program, ljudi su dolazili da vide 53 u Londonu, kuća za goste u Londonu i Arapi su neki tamo također boravili, tamo neki goste također boravili. Jednog dana ona je u kuhinji kuhala nešto i rekla, ovi arapski učenjaci koji su došli da učestvuju na programu arapskom za naš satelitski program, ja sam mislila da oni obavljaju dobar servis, dobru službu i mislila sam da treba da pripremim i hranu lično i također da imam sevapa u ovom velikom džihadu, u ovoj religijskoj borbi. Bešir Hayat Saib, on je direktor džamije Ahmedije u Rabvi i on piše o njenoj aktivnostima i kako je nosila pokrivalo redovno i kaže ona je pokazivala istinsku sliku pokrivanja primjera kao vojni službeni, kao što vojnici idu okolo. Oni ljudi koji misle da je pokrivalo prepreka za njih na njihovom putu, treba da vide ovaj primjer. Ona je bila vrlo aktivna i nikada nije izražavala da je umorna. Doktor Sultan Bešir Saib kaže, mi smo živjeli u komšiluku Sadar Anjum Ahmedije. U to vrijeme atmosfera u Rabvi je bila neformalna i mi smo posjećivali jedno drugo. On je sin Maulana Sahiba. Kaže, ona je imala vrlo dobro prijateljstvo sa Maulana Sahibom. Kako njegov sin nije bio tamo. I Maulana Sahib je rekao, trebaš ići u kuću da vidiš ima li kakve potrebe, treba li im nešto i pazi na njih. Tako da je to bilo vrlo neformalno, nije bilo formalnosti između ovih porodica. Doktor Sahiba oni su bili kolege i radili se zajedno. I kad god bi malo nešto uradili, ona bi bila tako zahvalna. I mnogo puta se zahvaljivala i davala bi mojoj djeci i mojoj ženi. Nešto bi im vjerovatno davala. A tamo je bilo odjeljenje u bolnici ginekologije i s ciljem da donese moderne mogućnosti, ona to uvodila je nove procese i ponekad vlastiti trošak je snosila da bi dobila neke moderne mašine i opremu. I tamo je u jedno bolničko krilo također otvoreno za nove operacije. Međutim, nije bilo u stanju da to koristi. Međutim, Allah Đelešanu sposobi sada doktore da to kako treba koriste. Zapisano je da sadašnje stanje tog odjeljenja u Fazli Omer odjeljenju, da je ova ginekologija bila samo u jednoj sobi, a sada je to cijelo krilo za ovu svrhu. I ova doktorca, njena mogućnost, sposobnost i njeno služenje dan i noć i njena predanost igrali su veliku ulogu u tome. Džemila Sahiba kaže, mi smo vrlo tužni nad njenom smrću. Ova doktorca je bila vrlo dobar karakter, imala dobar moral i vodila se brigu o svima. Ona nas je ostavila kao djecu jer ona je vodila brigu o nama. I svaki siromašni pacijent ona bi plaćala za njihovo liječenje i druge potrebe. Još jedna druga iz osoblja kaže, ona je bila vrlo ljubazan učitelj i vrlo sposoban doktor. Ja sam dugo vremena provela tamo dug period. Ona je bila vrlo draga i od pomoći.
i uvijek je davala pomoć, potporu i utjehu i pazila na djecu i prema pacijentima je bila vrlo ljubazna i smatrala i njihovu bol vlastitom bol. I uvijek je savjetovala i drugi doktori da budu ljubazni i da odgovaraju uvijek na poziv halife vremena, to je uvijek govorila. Jedan od njenih pacijenata kaže da jedan put, kaže, me je liječila ova doktorica i pošto sam ja bila žena čovjeka koji je posvetio život u služenju islamu, ona je bila osobito ljubazna. Ona je rekla svom pomoćniku, liječi ovu gospođu i uzmi ultrazvuk. Bilo je puno pacijenata tamo i na jednoj stolici je sjedila jedna stara žena i ovaj njen pomoćnik, ove doktorice, je tražio od ove žene da ustane i odjedanput je došao glas od zada, nemoj da ova starija žena unosi, da ustaje, i ona je nosila stolicu i rekla, ovo je za drugog pacijenta, da ne traži se od te stare žene da ustaje, evo druga stolica. Gledajući na njeno stanje, ona je lično kao doktor donijela tu stolicu i tražila od ove druge bolesne žene da sjedne i da ne drži tu staru ženu koja je već sjedla. Još jedna doktorica piše da je ova rahmetli doktorica imala veliku ljubav prema džematu i govorila isto. Drugi doktori kažu da ima blisku vezu sa halifom, uvijek je pisala huzuru i kad god je pisala, tražila dove od halife vremena, ona je rekla, kad bi doktorca pisala je za sebe, spominjala uvijek i druge ljude. Kad bi dolazio odgovor od halife, ona bi to prenijela svima odgovor. Da iz njenog lica je bila sretna, zadovoljstvo i sreća i njene emocije i očima se joj to bilo jasno. Ova doktorica dalje kaže, ona je bila posredstvo uvećanja naše vjere. Ona je posvetila svoju život služenju vjeri, ne samo da žrtvovala svoju udobnost, nego je zapravo podsjetala i druge i ohrabrivala ih da im posvete svoj život služenju vjeri. I skupa, radeći zajedno, vjera svake osobe se uvećavala, njen duh predanosti uticao je da drugi uvećavaju svoju predanost, njena odnos sa hilafetom. Ahsan Sahib koji služi od njega za štampu, i ona kaže, za mene kad bi samo povremeno čuo nešto sa usta halife vremena, to je naredbom, međutim povremeno je to spomenuto, ja sam to smatrao naredbom i nastojao sam da to poslušam. Ovo je standard poslušnosti i predanosti koji se nalazio kod ove rahmetli doktorci. Ima mnogo ljudi koji su pisali, teško je spomenuti sve njih. Jedna gospođa je napisala, iz moje kuće ja sam išla u leđna kancelariju. Ona je dolazila u autu džemata i pitala me gdje ideš radi džematskog posla, i pisala je od vozača, prvo odvezi ovu gospođu jer ona ide radi džematskog posla. I ja auto džemata koristim samo za posao džemata, ne za što drugo. Doktorica druga kaže, njena čirka valjda, kaže, moja majka je bila idealna majka i puna ljubavi, vrlo ljubazna, i činila je dove za moju djecu. Kad god bi bio problem, ja bi uvijek zvala svoju majku i bila sam relaksirana Allahovom milošću. Sve ove stvari i problemi bi bili riješeni i onda bi rekla, sada ti učini seđdu u zahvalnosti. Uprko svih teškoća, ona je igrala vrlo važnu ulogu u mojoj obuci.
bila je vrlo hrabra i srčana. Ona je pazila na mene u ime oca i majke oboje. I kad god bi vidjela da možda nije u stanju da mene gleda kako treba, govorila bi ja ne mogu posvetiti dovoljno vremena svojoj kćeri, i onda bi govorila koje god vrijeme ja služim, da služim ljudima, više je važno. Allah dželešanhu će paziti na moje potomke, lično Allah, i govorila bi vaš djed je uvijek savjetovao djecu da uvijek ovise o Allah, oslone se na Allaha, i drugo da budu predani halafetu. Isti savjet ja vama dajem, uvijek se oslanjajte na Allaha, isti savjet ja vama dajem, i također učinite da vaši potomci budu predani halifatu. Ona imala izuzetnu odanost halifatu. Kad je bila bolesna i kad bi pisala pisma, ona je klanjala, obavlja namaz, učila je Kur'an i on čitala je novine i slala je ponavljajući poruke i pitala zašto je doveo od halife. I njena ćerka kaže, ja sam uvijek vidjela da je moja majka puna predanosti i služenja ljudima. Ona je ovo služenje počelo od malih službi u rabbi, i ona je prvo radila na nižim poslovima, poslije u ginekologiji, i ona i njen tim su radili vrlo naporno, predano i učinili da voljenje bude vrlo uspješno. S ciljem da kupi i nabavi medicinsku opremu, ona je lično išla, i ponekad sam ja bila s njom, inače kako kaže, ona bi imala procjenu i svake radnje koliko košta i nastojala da uštedi pare džemata. Moja ćerka Alija imala je 15 godina u rabbi i ona je nju uključila također ovaj posao i rekla uradi posao kucanja i imaj sevap i također imaj učešće u ovom blagoslovu. Ona je bila tako luda za ovim poslom. Zadnjim danima svog, kad god bi spomenula njeno ime, bio je ljudima na licu osmije u bolnici. I ona je pazila tamo na doktore i na osoblje. U pogledu ovih perioda bolesti nije bilo u stanju da govori. Kad je prva oprema bila dodana za tu svrhu, prva njena rečenica je bila ostavite moju stvar Allahu, i počela je plakati. Da Allah dželešanuhu ovu jedinu njenu ćerku, da Allah joj da utjehu o njenoj jedinoj ćerki i snagu da podnese gubitak i da savjet koji je njena majka dala i očekivanja koje je imala, koje je izradila, da je Allah usposobi da ispuni sve ove stvari, sva očekivanja i da dođe do tog, da ostvari ta očekivanja i standard. Da Allah dželešanuhu čuva ovu mladu ženu pod svojom zaštitom i da također uzvisi položaj ove naše umrle sestre, naše doktorci, i da ovoj bolnici pokloni takve doktore koji služe s predanošću i da ispuni svoje poslove i dužnosti s predanošću, i oni koji su vezani za halifa da budu oni i da im Allah dadne nama više takvih doktora i da ih Allah osposobi da uvijek uvećavaju ove odlike i vrline. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz u odsustvu za ovo dvoje ljudi koji su umrli. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا
إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.